Kulungka jotono sanja kaham tini norok bai Facebook live hai no hai isa kok salaina hinai mafaika tekisa Facebook live kurung nai rok bangra thung ekloge start kheke jotono khanau to phải đi chung chàng lại này tini narok bai o sanja jorawo Facebook live show kurung lai mani to poila no jotono kolomong ya faro tai khak lai jotono kaham kurung tong bai nai nei kaitone asirwad bai to tini ni je latest news chung jotono obogoto tongo jenchini bobagra ni bisingti chung khobor mankha je tini Indian ni Muhammad no Supreme Court bai saklaijak jen chini TTADC ni andaro village council nirbachon noti chini bobagra chini maya gnang bubagra je case khlaimani pore tini chung sunani mankha abo ekmatro chini bubagra chini maya gnang bubagra chini hai his highness bubagra ni bisingtu simis abo possible ungo jolen yak juriam sarai kaham aku to actually tini chung abono masalai nai tabok chini wan sukjak nai tungo o jagao pok bangma তবে অনেকটা ইস্যু অনেকটা টপিক বা অনেকটা পক tungo abono অনেক সময়ও সায়াই চুগু এবাকে সানা নাংয়া হিনাই chung অনেক সময় স্কিপ খাইলাইও বা স্কিপ বো খাই রোকা তো জরা জরা এমন সিচুয়েশন ফায়ু সানা বনাঙ্গো লোকুনি বসকাঙ্গো উবই কগ্ন সায়াংকে ববখা বিসিং মতগো যে লোকুরগবো আবনো স্রাই স্রাই ইয়াঙ্গো তো যার কারণে তিনি নি মেইন টপিক যে চিনি বিসি ইলেকশন chung jotono saimano 2021 jora chini TTADC ni ADC village council ni je tenure aboni yagulo je agi jara tongnai bisi electiono brok ni khomota jutongoi thanga borok pai thanga bong tenure pai thanga to aboni pore chung kobangma source ni bisingtui ebong Bharat ni সংবিধান আইন নীতি নিয়ম no naharuino chung chini TTADC BC election khlainani bagui onek jaitokha tai government of Tripura aboni yagola chini Tripura state election commissioner borong ni thani ba chung wairi wai chung abono thro chini TTADC chung barbar request khlaikha tai chini bubagra ni bisingtuibo waire wai malai laikha কিন্তু তিনি সাকজোরা প্রায় 5 বছর চিন TTADC ni যে ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন খাইজাকিয়া তো আমহাইনো আগি বচং নখা জরা কুবাং মালময় রময় চিনি TTADC ni বিসি ইলেকশন খাইজাকিয়া যদি Angbol Klayanka, I think about Taiwisha Sankriman Tirpra Rajowo, ADCO, BC election 2026 ni simisitaisa election Kalaijabu. To Abonote Kobangma Songmong ba Kobangma Simong Rochini Tani Tongo
BC election 2021 kaisa sorkari tenure paimani yagulo khalaijia tiri 5 bochor rani chung kubangma through DM through video through SDM ni hoite bo chung o janija block level district level chung bar chung protest type abake chung rally ni bisingtui chung आंदोलन नि बिसिंगति chung इलेक्शन खालायनायनि बागै chung डिमान्ड नारुखा एमन नाकि chung बर्तमान राज्यनि माननीय राज्यपालनि थानिबो chung चिठी सुइलायका चिनि टिप्रामथानि पार्टीनि बखातिबो आबोनो कार्यबो चिनि हाई लेवल जरा तंनाय चिनि बुबाग्रा सं बरकबो बार इलेक्शन कमिशनर ऑफ त्रिपुरा बायबो मालायका कक सालायका गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा बाय मालायका कक सालायका किंतु कोनो सल्यूशन ओंगिया एवं खालायजायका आबोनि यागुलो 2021 TTADC इलेक्शन नि परे आबोनि यागुलो ताइबिसा 2023 त्रिपुरा असेंबली जनरल इलेक्शन ओ जागावो चिनि TTADC नि खरकनि मेंबर Assembly wo participant claimani bagoi borok ni achuk thai jaga borok ni nirbachito eraka abot jinisa koronto buksa abono to bochung onek solution ni lama rutuk laikya government of Tripura by kok salaka election of commissioner of Tripura bobai kok salaka kubang machini ojamar kintu ei je 4 বছর 5 বছর gaping o chung to chini bisingte through block through DM through SDM chung government of Tripura ni thanibo chung chithi busu rajyapal thani chung memorandum rohoro election commissioner thani memorandum roholaika ob onek protest book laileka chung kintu aboni kacharo ei je gaping ni kacharo chung no khatamo Tristar panchayat ngoi thangka Lok Sabha election ngoi thangka Tripura ni state ni general assembly election ungoi thangka kintu ei je chini TTADC ni village council nirbachon khlainani borok kitchapano chaitok mongkuri ebong khalaya abo clear chung jotono obogoto tongo chung jotono saimano to aboni yagulo chini bubagra to সব সময় ক্লিন ट्रांसपेरेंसी नि बिसिंगतु जे कोनो सामुं खलायनानै हामजाबो आबं बिनि बखाबो अमहायनो क्लीन परिष्कार तो त्रिपुराबो जेनो आपनो तुय ओ इलेक्शन तुय कोनो वायलेंस उया तुय खलायि इलेक्शन खलायनानि बागै अनेक चाइटं मुं खलायका चिनि बुबाग्रा चाइटं मुंनि बिसिंगतु 2024 माननीय हाई कोर्ट त्रिपुरा वबो chung चिनति प्रामथानि पखंगै chung केस खलायलायका केस खलायमानि परे 2024 त्रिपुरा राज्यनि माननीय हाई कोर्ट ऑर्डर रिखाजे गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ताई इलेक्शन कमिश्नर ऑफ त्रिपुरा नो विथिन 120 नि बिसिङै अर्थात 120 दिन अर्थात 4 मास नि बिसिङै त्रिपुरा राज्यनि এই যে ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন নি প্রক্রিয়া আবো সমাপ্ত খাইনানি উংথং হিनै অলরেডি রাজ্যনি মাননীয় হাইকোর্ট অর্ডার দিখা আকপি চিন্তানি তাও দং কিন্তু এর পরেবো বেলাই ওয়ানা মানি সিংসা এর পরেবো এই যে ইলেকশন নি নির্বাচন প্রক্রিয়া কোন শুরু খাইজা গিয়া বিনি কাট অফ डेट कायसारी माने माननीय हाईकोर्ट आवबो पारंगै थांका तो जरावबो chung अनेक मुभमेंट खलायलायका बर्तमान राज्य सरकार बो आइन बो संविधान बाय परिचालन खलायजाक दं आवने जवाब chung सानका किंतु चिनि मुंसाफानो चिनि सल्यूशन खलायजाकिया सिरिं आबोनि परेबो chung ताइसादे हालक काहा मुंगै
त्रिपुरा स्टेट नि जे गवर्नमेंट बाय चुंगताइसा एलायंस सुंगै हालक मानजु लाइखांके दे चिन बाय काहामुंनो आरो चुंगचे चाइटक लाइखा एवं थाबो थांका ताबो गवर्नमेंट of चुंग दं तो आरनि बिसिं अनेक समालोचना खालायखा चिनि बुबाग्रा चिनि टीटीए चिनि सीएम चिनि ताइ अक्रार बो दङ बरो गोबांमा सल्युशन तिख्लायनाय बागै ट्रांसपेरेंसी नि बिसिं तुइ नन वायलेंस नि बिसिं तुइ जे चिनि सल्युशन खालायनायनि बागै अनेक चेष्टा खालायखा किन्तु आबनो कोनो ना कोनो रकम भाबे राज्य सरकार कर्णपात खालायदिया आबनि विभिन्न समस्यानि कारणे दिनै चिनि बुबाग्रा थांनाय मास जुनो सायखनारिखा किन्तु ओ तालनि फर्स्ट वीको जे समय सुप्रीम कोर्ट केस खालायखा ताई थांनाय 14 तारिख अंकाय केस रेजिस्टार उनखा ताई तिनि हिंगाकै तिनि 25 আগস্ট अंकाय तिनि चिनि सर्वोच्च और 12 कतरनि उच्च आदालत तिनि चिनि पक्षे राय रेखा मनि बागै चिनि मायागोनां बुबाग्रानाव पयलाना हामबाय खाबाय खुबाय जों सारा त्रिपुरा राज्यनि अल ओवर त्रिपुरा सांगै ताई भारतनि सर्वोच्च आइन सर्वोच्च आदालत सुप्रीम कोर्ट नबो हामबाय रु नों न्याय्य भाबे नों जोनो चिनि बिचारि मानि बागै तो तबो कखाय अवश्य मारक फाकर ताकुरो बुकुरो राजनैतिक खालायनानै चिनि फान्डामेन्टेल राइट्स चिनि मौलिक अधिकार व्यक्तिगत नं जेकुनु राजनैतिक खालायमोन सीपीएम खालायनानै अधिकार दङ कांग्रेस खालायनानै अधिकार दङ बीजेपी खालायनानै अधिकार दङ हे त्रिपुरा मथा खालायनानै अधिकार दङ आईपीएफटी खालायनानै अधिकार दङ बा जेकुनु पार्टी खालायनानै ओ भारतवर्षनि संविधान जों प्रत्येकटा बरकनो अधिकार दं किन्तु तामनि बागै भारतवर्षनि संविधान प्रत्येकटा बरकनि मौलिक अधिकार निनि व्यक्तिगत स्वार्थकनि बेपार नों निनि मानथायनि बागै नों जेकुनु पार्टी खालायबो मानो एबं नों पक सायमानो एबाखि जेकुनु समय नों आंदोलन बा प्रोटेस्ट खालायमानो आबनो राज्य तो ताबक सेई मुताबिक जों अनेक चेष्टा खालायमानि परे तिनि साफल्य मानखा चिनि बुबाग्रा मायागोनां बुबाग्रानि चाइटक मनि बिसिंते एकमात्र तो ताबो और कायसा मेन कक बसुलै आनि प्रश्न सरकारो एलायंस तंथं पुरिथं आबो उल्लिखो आदु बा आदते त्रिपुरानि राज्य सरकार जारा परिचालना खालायनाय कांग्रेसनि आमलबो चंनुखा सीपीएम नि आमलबो चंनुखा ताबो बर्तमान बीजेपी नि आमलबो चंनुखा कखाय अवश्य बरक बसुक जरातै चिनि त्रिपुरासा हामख्लायनि बागै सिरियसलि बा सिरियस दं आबो जों गाहामथाय मा बुजिथाय दङ एबाके जों मावानसुकथाय खालायो तामनि बागै हिंखे इलेक्शन बा निर्वाचन फायो थांगो कोनो पार्टीनि शासन क्षमता उखान पतन उंनाय फायनाय थांनाय पावर अफ फायनाय कोनो ना कोनो पार्टी उमाय थांनाय ताइकेसा पार्टी पावर अफ फायमानो ताइकेसा इलेक्शन आबन परे बकुमाय थेके ताइकेसा पार्टी पावर अफ फायमान किन्तु मूल कखाय जे चिनि डेभलपमेंट चिनि टीटीए एडीसी एलाकाओ जारा चिनि बिलो त्रिपुरासारो जारा एडीसी नि लोकरक जों जारा एडीसी बो दङ जों बिलं खालायनाय रो चिनि हामख्लाय बसु जराते सिक्योर एवं बसु जराते ग्यारेंटी दं जों आबनो गाहामथाय चेरै नायनानै बान्था खालायो कारण तिनि पारावो पाराओ बेरायनाय खानखे कोनो लीडरशिप उंगैया बा कोनो लीडर कोनो नेता उंगैया जतन बेराय मानो जतन नाय मानो जतन ऑब्जर्वेशन खालाय मानो आबो जतन अधिकार दङ नरबो जरामान खानखे बेराय
chini tiprasa elaka o joton slai tabu nangkuk mani chini tamu nangma to kubang manam ek number chini connectivity 2 number chini education level quality ni education 3 number chini water nongnani tuini problem 4 number chini arthik songkot omhai kubangma important tongo haipona aron bisinga obrom ke nangkuk mani to ei sob je tabu a chini connectivity kaisa parawo thangnani kaisa para kacham 50 বছর 60 বছর ni para jemon ani area obutung moniram para nini west jameshora ar pore nini jamtholbari edisi village kubangma tongo jotoni area uno tongo abo ei para rogo thangoi nai khanke chini idea phayo ba chini belai wanaman singsa kha khamani singsa ngoi phayo karon dal bidal sung party khalaika kubangma jorawo kubangma government chaloknai rong sung support khlaika kintu chini manthai sung manai me ebong sung abono puron khlai me to o sakao tabo ang open bagasi sawo onek boro proshno khlaimon anke tabo nono roh ka bud renu khaitam khlaimia abo to problem polokma karon noro buzura to obigota tong kartung to briefing diwino tung edisiwo fan kore fan rang rohia nge tabu main ko khaya bose je titi edisiwo village council নির্বাচন খাইজে বা চিন্তি প্রাসানি তামো তামো লস সংখ্যা বা তামো তামো লাভ সংখ্যা এই মুদ্দাবো কিছা কক সালাইনে কাইসা রুলস দঙ্গো ফাইনান্স কমিশন ni রুল যে জায়গাও যে কোনো রাজ্যও যদি ও রাজ্যও জনপ্রতিনিধি করি হিংখাই যে কোনো এরিয়াও যদি পঞ্চায়েত লেভেল উংথং নগর পঞ্চায়েত লেভেল উংথং হ্যাঁ ভিলেজ কাউন্সিল লেভেল উংথং ও জায়গাও যদি জনপ্রতিনিধি করি হিংখাকে ইলেক্টেড যদি মেম্বার সংসাই মানিয়া হিংখাকে ও জায়গাও ফাইনান্স কমিশন rang implement khlai manya abo clear niti ayog ni rang phayang nai moni bagai tini nang manisuk maya phano jodi chini village council nirbachon unkhang kakai je 2021 bini tenure pai mani sathe sathe ba logi logi chong tini bibhinno sustoi ei je niti ayog jono rang rohka ei je ফাইনান্স কমিশন যদি চনো রাং রহর কাঙ্কাকাই চুং অরো ইথাইসা উরো ফনসা উরো কুয়া কিসা উরো স্কুল খুংসা হানা চুং খাইনানি এটলিস্ট চিনি ক্ষমতা তংখাম মনি বাগৈ এই যে 5 বছর প্রায় ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন খাই জায়গা বাই তাবুক চিনি টিপ্রাসানি যেটা ভারত সরকার যে চিনি বাগে বাজেট নামানি বছর বছর उ आबो चिनी बाइकबो जुरिलिया जे चुं आबोनो मानै मानलिया ताबो बसु राति लस 5 years प्राय 4-5 বছর प्राय चिनी जे डेभलप उंगानि चुं आरोनि हात सारांगoi थांका चुं उक्लोगो उसलैमा फाइका कारण चिनी इलेक्टेड मेंबर चुं अजागाबो स्नामय मेया बा चुं रिप्रेजेंट रहर मेया मने बागै फाइनान्स कमिशन रक जनो रां रहोया मेन कारण आबो के ताउक्सनि बसुराति ल संख्या आबो नरक जतन सिनानि दरकार तो ताबुकताय केसेको যদিও 2021 त्रिपुरा तृतीय एडिसि एरियानि एडिसि विलेज काउन्सिल निर्वाचननि टेनुर पाइमानि परे गताल खाय निर्वाचन प्रक्रिया खायावै निनि त्रिस्टर पंचायत ग्राम पंचायत नि सिमिरमयनि नगर पंचायत जिला परिषद त्रिस्टर पंचायत जदि नं तालसा बा 1 मास बेक खालायावै
लेट खलायाव जदि नों खलायनि आरो डेभलपमेंट इशू न जदि नों काहाम खै कायचमै खलायमान हुंकाकै प्रत्येकटा नागरिकनि मानथायनो जदि नों आरो आदाय खलाय रिमान हुंकाकै एडीसी नि बररक त्रिपुरा राज्यनि नागरिक रक चिनि तामु दुस चंताम अपराध खलाय चंताम अपराध खलाय मने बागे सुंगमुं कतर ताहुकताय बुखुकसं आदते राज्य सरकार बरकी त्रिपुरासानि हामक्राय नायो ना तामु जदि त्रिपुरासानि हामक्राय नायखांखाय आगिनो चिनि विलेज काउन्सिल निर्वाचन खलायबां खामो जदि संविधान जदि बर सठिक मर्यादा रिउंगाखाय 2024 माननीय हाईकोर्ट नि जेता राय रिमानी कायसा डेट कायसा टाइम रिमानी कायसा काट ऑफ डेट रिमानी जे विथिन 120 डे नि बिसिङै विलेज काउन्सिल निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त खालायनानै उंथं हिनै जे माननीय हाईकोर्ट जे अर्डार रिमानी 2024 आबनो मान्य तारिख खामो तो आनी ताबुक अबाक नरक थानिबो आनी प्रश्न लोकुरंनि थानिबो एवं राज्य सरकारनि थानो तो आनी अबाक आं बेले अबाक मताय आनी क्वेश्चन आसाय तामनि बागु हिनके बर्तमान राज्य सरकार जे आइन संविधान ने चिरिगै दंमानि संविधाननि कग्न बाजाराव फालै दंमानि ब संविधानिखौ नखै नरक मानतारि ब संविधान नरक मानतारिया एक नम्बर सेकेंड जदिओ नरक जदि त्रिपुरासानि हामक्राय नायंगाखाय टाउन बागै এই যে 4 বছর त्रिपुरासानि फ्यूचर त्रिपुरासानि डेभलपमेंट नरक खलायनानै सुजुग गैया कारण तामनि बागै थाइथिंबा आं अकग्नतेसा रिपिट मा खायफियो भारतवर्षनि संविधानाव दङ जे फाइनान्स कमिशननि रां आफ्रुगुनाव जे एरियाव इमप्लिमेंट उंगो जे अ एरियाव जनप्रतिनिधि जों नियुक्त खलायमान खांके अदरवाइज कोनो दिनो नीति आयोग रां रहोया एवं त्रिपुरा राज्यव अबनो वाना मानि सिंसा ऑल ओवर इंडिया नि बरक सारा भारतवर्षनि नागरिक साइमानो जे भारतनि संविधान अनुयायी नगर पंचायत दंथं ग्राम पंचायत दंथं एडीसी विलेज काउंसिल दंथं এই যে আপন আরো যে সংসদ মানে প্রত্যেক বাৎসরিক বা বছর 3 বার বা বছর ওয়াইপুরি বা ওয়াইথাম বা ওয়াইনি ফানো যেটা সংসদ মানে এই যে ভিলেজ কাউন্সিল রগ্ন গ্রাম পঞ্চায়েত রগ্ন আবনি বাগে ভারতের সংবিধান অনুযায়ী বন সেকেন্ড ইন্ডিয়ান সেকেন্ড পার্লামেন্ট হিসাবে বন বিবেচনা খাইজাগো তামনি বাগে ভিলেজ काउंसिल जदि निनी रिप्रेजेंटेटिव बाचुं अजागाव जनप्रतिनिधि मेम्बर चेयरमैन संलायमान खाइनखे जानि जा वार्ड भित्तिक मेम्बर बसरनि जानि जा कायसा संसद खालायै दाबि सनद नारनाय पाब्लिक एकदम ग्रास लेभेल लोकुरक थाङो जे आनि न तंनानि न कुरै आनो नगनि व्यवस्था खालायरि नांथों सरकारनि होइते चीनी पाराव नंजांनाय तै गाहाम कुरै चुनत मिनि ट्यूबवेल आरसीसी रिंगवेल नि व्यवस्था खालायरि नांथों चीनी पारानि फाइमानि लामा आसु कलकमा लामसाया चुन आबस नाम रिना निंथों महाय गोबांमा जानिजा दाबि उ पन्चायत जों साबमिट खालायलायो पन्चायत साबमिट खालायखांगाखाय आबनि परे विलेज सेक्रेटारि बा पंचायत सचिव बा पंचायत सेक्रेटारि बरो ब्लग साबमिट खालायो এই যে दाबि सनद तो ब्लग नि आन्दाराव 10टा 15टा 20टा ग्राम पंचायत एडीसी विलेज दंगैमान आबरनि दाबिनो बरक आबरनि जे संसदनि डिमान्ड आबनो बरक एकत्र भाबे बा थानसा खालाय जिल्ला शासकनि थानि आफार तो जिल्ला शासकनि आन्दाराव 4टा 5टा 2टा ब्लक दङ
এই ব্লক ni no borok collect khlai DM janija state ni secretariat পেশ khlai secretary tam khlai apuno ত্রিপুরা রাজ্যের বিধানসভার সদস্য রঙতুই বিধানসভা অধিবেশন আসুকই বড় হিসাব খাইলে যে তাকলাই চিনি ও 2024-25 বা 25-26 ফাইনান্সিয়াল ইয়ারও जों অসুখ রাং নাঙ্গো চিনি তুইনি বাবদ লামা কাহামনি বাবদ শিক্ষানি বাবদ বিভিন্ন ডেভেলপমেন্ট পাবলিক ডেভেলপমেন্ট ইস্যু ত্রিপুরা হিসাব খাইয়ে বড় দিল্লিও পাঠক যে রাজ্যনি রিপ্রেজেন্টেটিভ এমপি থাঙ্গই ও সংসদ বাজেট অধিবেশন থাঙ্গই বড় কক সাওয়ে যে বিগত বছর 2024-25 চিনি 80 কোটি রাং বাইংখা তাবো 25-26 ফাইনান্সিয়াল ইয়ার চিনি আরো প্রেসে বড়ক বাংখা এবং চুং কতাল তাবো প্রজেক্ট খাইনানি মুসুঙ্গো এই প্রজেক্ট সাবমিট খাইয়ে চুং বাজেট পেশ খাইলাই Hingga tabuk kok tamun bago obon kisap kolok lay masaka. Hingga tabuk chini TTA edisi ni Village Council নির্বাচন se kuroi hingga kai. এই যে সংসদ খেলাই জায়গা দাবি নারক জায়গা নারকনানি সুযোগ করে নিয়ম করে hingga chini দাবি chini nangoi tongmani abo সগইয়া তাই জুনো borok rang rohanani system ba সংবিধান অনুযায়ী borok গুরুত্ব বইমে abong khable chung village council no taun bagoi chung ভারতবর্ষ ni দ্বিতীয় পার্লামেন্ট হিসাবে chung মান্যতা মারি aboni গুরুত্বপূর্ণ তো তাও 4 বছর অতিক্রম খাইয়ে 5 বছরও চিনি যে डेभलपमेंट उंगा तंगमानी आबोतनी होइते चों हातछारा ओंखानो किन्तु जेनारेल डिस्ट्रिक्ट पंचायत नाइदि ग्राम पंचायत रोक नाइदि हे नगर पंचायत नाइदि पंचायत निनि समिति रोक नाइदि ब्रक एक मास फानो गेप खलायो बरनि सठिक टाइमो सठिक जराओ बरकनि निर्वाचन खलायो तिनि बरक कोटी कोटी टाका बाजेट तुबोय तिनि बरकनि एरियाओ जेनारेल एरियाओ बरक डेभलप खालाय तिनि जोंसासा नायथतक मयतो तिनि এই সব চিনি দুঃখ প্রকাশ খালাইনানি জায়গা ফানা চিনি করিখা এই সব দুঃখ প্রকাশ খালাইনানি জায়গা ফানা চিনি করিখা হাইনি ভাবে তিনি बार बार 2021 नि चिमे चिनि विलेज काउन्सिल निर्वाचन खालायनानै उंथं हिनै जों माननीय राज्य सरकार माननीय इलेक्शन कमिशनर अफ त्रिपुरा नि थानो जों दारस्थ माने पर कुनो विचार माया आंगै 2024 हाई कोर्ट जों केस खालायमाने परे आबने पर राय मानमाने परेबो तिनि इलेक्शन बा निर्वाचन खालायजागिया तो आरोनो हयतोनो परिष्कार एवं क्लियर जों साइमाना नांगौ जे এই যে রাজ্য সরকার উংথংব সিপিএম नि कांग्रेस नि बीजेपी नि बरक चिनि टिप्रासा नि बागै चिनि टीटीए एडिसी एरिया नि बागै बरक डेभलप नि बागै बरकनि कोन चिन्ताधारा करै बरकनि कोन इन्टारेस्ट करै नं मासावै दे तं मासायै दे तं बरकनि कोन दरकार करै प्रयोजने मान थाके नन ताइबो এই যে টিপ্রাসারক সিনা নকনানি ন কেবেংনাই চিনি মানথাইনা কেবেংনাই আবশ্যই বরকনি চাইটকমু কয়েকদিন সিগাং সাবো চাদাগি আবাং নাইনাবো থাঙ্গিয়া তবে কবৈকো বখারওয়ায়ো সায়া তংখাই কেমনি বাগে মা সানাই সামনাখা সাল কিসা সিগাং হাতি বাসালাইয়াখু রাজ্যনি টিপ্রাসা হামক্রাই মন্ত্রী दिल्लीओ आमंत्रण निमंत्रण मानै थांखा उंथं लेबो बीजेपी नि बिलं खालायथं कांग्रेस नि बिलं खालायथं सीपीएम नि बिलं खालायथं किन्तु दायित्व प्राप्त खाबलेबो टिप्रासानि हामक्राय मंत्री खरकसा ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर तो दिल्लीओ बो निमंत्रण मानै थांमानि परे
দীর্ঘ 2 সপ্তাহ বা 15 দিন বো আরো তংইখা সারা ত্রিপুরানি রাজ্যনি ত্রিপুরা সড়ক ওয়ান সুকমানি হে কেন্দ্র সরকার আগে সিপিএম নি আমলো অমাহাই খেলাই রাজ্যনি কোনো মন্ত্রী রগ্ন গুরুত্ব রিবই কেন্দ্র ও নহনই দিল্লি নহনই অমতি খেলাই আলোচনা খেলাইনা বাগৈ নিমন্ত্রণ মায়া কিন্তু তাবুকনি প্রেজেন্ট টাইমো দিল্লিনি সরকার গুরুত্ব রিবই ত্রিপুরানব মা নহনো ইনকা সারা পাবলিক তোমা বিজেপি নি ইংথং তোমা ত্রিপুরা মথা নি ইংথং তোমা কংগ্রেস নি ইংথং তোমা সিপিএম নি ইংথং সারা এডিসি এলাকাও তংনাই রোগ যিনি ত্রিপুরা সরকার তাম ওয়ানসুকা এই যে মন্ত্রী ফাইকাকে ত্রিপুরাসানি বাগৈ কোনো না কোনো কাইসা হামকাইনি লামা তুবি ফাইনাই जों आशा खालायलायमानि जों आशा खालायमानि बिसि इलेक्शन नि कक सालायानो केंद्र सरकार बाय बिसि इलेक्शन खालायनानि बागै कक सालायफायानो केंद्र सरकार बाय जों आशा खालायमानि टिटिएडिसि एलाकाओ रं सुरंजांनाय चिनि शिक्षानि परिकाठामो बाय गलाय थांका मास्टार कुरै टीचार कुरै स्कूल काहाम कुरै आसोक जांनाय बेंच कुरै आबन बागै कताल खालायो स्पेशली फान्डकनि फैनाय टिटिएडिसि एरियानि दुईटा ताबुक आसन खाली बाय इलेक्शन खालाय जायगिया आबन बागै केंद्र सरकार बे सालाय कोना कोनो सुरो हातो बनाय हिनेसे जों आशा खालायमानि किन्तु भाई तामो साफायका नरक जतन खानाका जेन आगामी 2026 जों क्षमताय फायखांखाय जों 125 एमेंडमेंट पास खालायनाय आबनो चिनि मुद्दा आबन जों दिल्लीयाव साफायनाय अर फायै मेडिया रंनि बसकां साफायो सब मा मुआ भाई रंनो नगै बले वाना वाइसे अरे 2018 वो चलो पाल्टाइने नरनो क्षमताय फायखां अनेक नरकनि निर्वाचनी इस्तेहार ताव चिनि माने बररंनि नगर नरक पगै थांफानो जे बरगनो नरक बिलि खेले जे बरगनो नरक बागो अ बररंनि नरकनि निर्वाचनी जे इस्तेहार नरकनि निर्वाचन जे नरक जे बागमानि अ बय तावखाने किसिके कुमावया पाब्लिक रक यथेष्ट যত্ন सहकारे तिसावै दनि लेखावै दं बफुरगो ओ अब निर्वाचन इस्तेहार बफुर पुरनंनाय 18 पाइखे 2021 कन्टेस्ट खालायखा सेम नरकनि अ डायलॉग एडिसियो मोर पावर डायरेक्ट फंडिंग 125 एमेंडमेंट पाइखे 2023 त्रिपुरानि असेंबली जनरल असेंबली इलेक्शन विधानसभा तैसे निर्वाचन खालायचावका सेम लाइन नरक सुइसावका नरकनि निर्वाचनी इस्तेहारो 2 नम्बर लाइनो नाइनायदि तापुरो बुकुरो जतर से 2023 राज्य क्षमताय फायखांखाय जों एडिसि उन्नतिनि स्वार्थे त्रिपुरा उन्नतिनि स्वार्थे डायरेक्ट फंडिंग नि जों व्यवस्था खालायनाय जों 125 एमेंडमेंट बिल न जों पास खालायतो बनाय हिनाय सामानि दं गताबो जों महाराज नि नेतृत्व जारा त्रिपुरासानि हामप्रायनाय नै दं এই যে ত্রিপুরা মটা খাইদে সাপোর্টার ত্রিপুরা সারো जों तो 125 एमेंडमेंट नि बिल नि एगेंस्ट याबले जों तो त्रिपुरासा एरिया वो एडीसी एरिया वो मोर पावर नि एगेंस्ट या जों तो डायरेक्ट फंडिंग नि एगेंस्ट या जों तो टीटी एडीसी चिनि एडीसी वो लैंड पावर नि जे चिनि इम्प्लीमेंट खालायनानै आबोनि एगेंस्ट या टीटी एडीसी वो एजुकेशन हायर एजुकेशन लेवल इम्प्रूव खालायनानै आबोनि एगेंस्ट या बले जों तो इनके बाहाय खालायै दुईटा साप्ता दिल्ली वो तंगो चावै स्वराष्ट्र मंत्री बे मालायै ताइवाइसा बो बुखुक बाय बो साहस बाय बो मुखां बाय
फाइ साइमान फाइका जे 2026 एडिसि निर्वाचन जों बीजेपी चिठी खांगे 125 एमेंडमेंट खालायनाय राजनैतिक निबो कायसा सीमा तंनानि दरकार राजनैतिक नि कायसा सीमा तंनानि नां लाचिनानि नां 125 एमेंडमेंट नि कक सानानि निनि क्षमता कुरि जों अबो जथेष्ट सिउ तिफ्रावो टीटीएडीसी नो मोर पावर नि बागै नं सानानि निनि याक खाजाक निनि क्षमता कुरि नन निनि दल रक सारिया जों अबो सिउ के ता सादिता किंतु एटलिस्ट तिप्रासानि एरिया नि डेभलपमेंट नि इशु न तुइ तो नं सालाय आकोनो साबायके मोजां खामुंता आं निनि बिरोधिया माने निनि ओइ जे सापाई मानी क्लियर फिक्सन दिफाई मानी आरो ताम सिद्धांत अंखा दिल्ली वो 15 दिन एक नगरे 2 सप्ताह रमय उ आबनो नंगरो जे बयान दिफाई मान नसे आनि व्यक्तिगत आं साजागिया आबन बागे आं सामानिस तिनि बिसि इलेक्शन आबो की तिप्रा मथानि बागे सिमि दिबा एडीसी नि एरिया वो बिसि इलेक्शन उंगिया माने फाइनेंस कमिशन रांग रहिया एडिसिओ इनका आबो की तिप्रा मथानि बागै सिमि देबा आबो जारा एडिसिओ बिलं खालायने चिन तिप्रा सारो बीजेपी नि इंथं कांग्रेस नि इंथं सीपीआईएम नि इंथं आईपीएफटी नि इंथं मथा नि इंथं एनएसपीटी एनसीटी जेसा पार्टी नि इंथं जे एडिसी नि बिलं खालायने सु नागरिक रगनि उन्नत ने साथे से এই ভিলেজ কাউন্সিল দরকার হাবনো তামই স্বীকার খাইনানি ছয়লেয়াবা তামই স্বীকার খাইলেয়া তামই নরংনি চাইতং মং করে যে ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন খাইনানি উংথং আবার সাকো 2026 क्षमता फैगांगाय 125 एमेंडमेंट खालायनाय 23 बो हायनि नंनो बुद्रि खाबले 125 एमेंडमेंट खायनाय नंनि निर्वाचननि इस्तेहार दंनायला 2 नम्बर नर पगजाखना याकां फुनुग्रिबानो तोय फाननि फायनाय आबन खालायगरे दिथा 18 चिमि 21 चिमि 23 पाइ खाबले 125 एमेंडमेंट सामान नरो नरक तो चुनो तो साइमे नरक चुं आबोने अगेंस्ट उनके तो तिनी ट्रिपार्टाइट एकॉर्ड तिप्रासा एकॉर्ड तो चिनी बुबाग्रान बिसिंग तो मानी आरो तो आ डिमांड तो दैट मीन्स चुं आबोन सपोर्ट खायो के सानदिता तो बुसिदी तिप्रासा बखार वाइ खाबले कपाल तिप्रासर बखार वाइ खाबले नासिंमा बुफुरंनाय पॉलिटिकल राजनैतिक खालायनानि बो कायसा सीमा दङो मोसांना नांगौ दङमोनो आनि रांसाकनि माफा ताकुक बुकुक सुं वानसुंनानि दरकार ताबो सुप्रीम कोर्ट केस खालायमानि परे इलेक्शन उंनाय यबै मैया इलेक्शन मा खायनाय तिनि बाखाना उंनाय बा सनिफान उंनाय मा खालायनाय आफ्रोगर सुद तिप्रा मथासिमि बुथ पार्टिसिपेंट खालायगलाबले नं बीजेपी बु खालायनाय बले नं कांग्रेस खालायनाय बु खालायनाय बले नं सीपीएम खालायनाय बा आरो पार्टिसिपेंट खालायनाय बले नं आईपीएफटी खालायनाय बु खालायनाय बले इनके तांगै नरकले सानिया बा तांगै नरकले सालाया बा निनी निर्वाचनी इस्तेहारो से ऑलरेडी सुजाक दङ 125 एमेंडमेंट डायरेक्ट फंडिंग एडीसीओ तांगले नं अकंनो सावै नं इम्प्लीमेंट खायनानि चेष्टा खायाबा बाहाय खालायले नं कक साराक बाजे आगामी 2026 जों बीजेपी एडीसी क्षमता फैगायखाय जों 125 एमेंडमेंट खालायनाय वाइ बुसु फाल अककनो नं सीडीसी सारा एडिसन तिप्रा सारक
tamo saparing khlai nung montri ka nung minister ka nini o area o simi khlai ma bai sara Tripura sorok develop bungya khomna tonghai salsa ani logi faidi long try moniram hapung kasari wanang 5.5 ঘন্টা himnani khomotar dang norokni lama kurui tui kurui nongjangne filter kaisabo kurui okogno samani bagai baksa batabo comment khene ro inge nungkhai tam khlai tongla normo budri ro kai nai abarone tabo oro uttore na bagang phai abarone extra uttore nai kita bisi election se ma khlaiya at least abahai jaga rongni bagoi mini area general area ni hai chung peace ro khlai me apno black top road khlai me apna chung address borok no I thaicha thuichu boile chung himri ma khau ble har bag ni lai chung kisa ba chiri woi borok no chini chirai bo sarong school thana rok chung khlai ব্যবস্থা khlai ri mang kham amsu da wan suman kuri ble norok mane norok ningga kai o agi lai thangma bisi kolok lai thangmani hai election time phaikan kai bahai ke solwe bot na wa adekhena absumisi nong nei mane properly Tiprasani hamkrai ni bagai properly Tiprasa area ni development bagai nong ni one sumung nong thinking nong ni mungsa kuri nor zero bubagra to di tongbaro bubagra ADC area wo nok tangoi tongnare nangba tamoni bagoi botini ব্যক্তিগত party ni mungoi bo supreme court case khlaiya party ni mungoi bai case khaya ব্যক্তিগত case khaibo chini bubagra tai tini sarigo ang bai kok saka ব্যক্তিগত সে কেস খেলাইও Tiprasani বাগে এই যে বিসি ইলেকশনে বাগে কে বিনিসলাই নরম সাবলে আবো চুংসে বুবাগ্রান কে চিনছে দায়িত্ব কতর বুবাগ্রান কে চিনছে ক্ষমতা কতর সংবিধান সে কক সানাই তাবো গণতন্ত্র আইন গণতন্ত্রও জানি ক্ষমতা কতর বসে কতর আও নং ক্ষমতা কতর ব্লে নে khlai dite tangai khlaiya ba abo proshno obo ani proshno ya obo ani sungmung ya obo public Tiprasa rok ni sungmung se karon nongthangya ang thangu parao berayo ang norok thangya nong thangnani khomota bu guri Juno জনগণ প্রশ্ন খালাইও তামো উংখা সার চিনি নুংনানি তুই কুরুই তামো উংখা সার লামা কুরুই আগিবো কুরুই তাওবো কুরুই নরক আবাহাই বড়রক নি আবাহাই পারারগো থাংনাবো ক্ষমতা কুরুই নরক খানানানি বো নংনি ক্ষমতা কুরুই নরক খালাইনাবো মুসুংয়া ক্লিয়ার মারো ফারো তাকরো বকুরো rangchakni lokurok Tiprasarok omono ang porok political no tui kono kok samani tobe masao chung wan sungnani dorkar tao bisi election ongnai tabu chini bubagrani khorok chani saitok mungbai naidi do tabu goro ani kokna de nang na nangya naidi bulai le ene kono jagao election molo obo kakani bosa obo pini bosa mo moini bosa mo nanani bosa obo ani bufayong obo ani kaka obo ani mama abo silai gelak u harong ni kok khanai phainai parao phai chung bai chung bahai ke nono sepragani o bisi election mung khang ke naidi phaileo na tabu buma khang uklok rohlai lasina sia ক্ষমতাতে করে বেশি ইলেকশন খাই দিয়ে নাই নিজে সরকার ডাবল নিজে সরকারের ছানানি
इलेक्शन फोरके ताव फाइनाय फाइदि पार्टिसिपेंट खाइदि संविधान नो राइट्स रु किंतु बेजुआ गुबुन खाइसे फाइनाय आबरक कारण बरक पाइया तिप्रासानो जवाब रिनानै मतबं क्षमता गुरै बरक पाइया मनि बागै बरक फाइनाय किंतु बुलाइनानै नन तगनानै बाहायखे नन पाइखिबनानै এই সব तैरि खाइ फाइनाय बरक मनि बागै हायनो हाय रानसाकनि आनि माफा ताकुक बकुक जों काहाम क्रुंख्लायै मा वान सुक लायनाय एबं वान सुक दि साबो काहाम साबो हामिया बबो कुबुय बबो एरें ताइ जों बो जागा दं साबो चुनो कुबुय कक सावै दं साबो चुनो चेंग्रा ताताल सावै चुनो थकिबै दं आबो जों केबनो सुंगै नायनानै दरकार करे जों साकनो प्रश्न खालायै जों साकनो आबोनि आन्सार कारिना नांनाय तो आगामी दिनो आं आपिल खालायै जतनो दिनै फानंतं खोना फानंतं इलेक्शन खांखाय जों हुस्लाय मा तंनाय बयजोनो अनेक प्रलोभन खालायनाय बुना नायनाय तकनाय बुनाय तकनाय अरब इलेक्शनो भोटिंग बुथ सेंटर बुलाय पाया बुय माय गाय ओ काउंटिंग थांगय रुफ्रिगय नन कारिंग रहय बजिति फाइनानि आबहाय विभिन्न चेष्टा तंनाय बरकनि माने बागै जों प्रस्तुत मा तंनाय जों रेडी मा तंना नांनाय ब बुजिया हैने जों बुजियावना दरकार करि ब सिया हैने जों सियावना दरकार करि ब जदि बुलायनानै तकलायनानै लगिसान कांखाय दरकार नांखाय जों आरनि कुतुलै थांनाय तफानो जों चिनि परिचय जों आबहाय क्लाइबिया चिनि परिचय चिनि बुबाग्रा जुना हामजागैसे सारा दुनिया सारा पृथ्वी ऑल ओवर वर्ल्ड ऑफ दिनि बिनि मखां मानो हामजाक मानि बिसिंति तो जों बिनि लुकुरंगै जोंबो फाइदि बनो अनुसरण खायैनो बि तमुहाय तंगैनो जोंबो चिनि परिचयनो जों रिलायनाय कयनेने खालायै गुबैबाय खालायै गथार खालायै जों हामजाक मानि बिसिंति दिनै खाना जेखुनु दिनै इलेक्शन अंतो जों आबोनो इलेक्शन जों खालायलायनाय आसुन अंतो मालायनाय तेबिसा हायनो हाय आइ खांखे तो जानि जा डिउटी सामु मियाबो आंबो लेंखा फाइसक माने 1:30 बाजिखा गोबां मा जायगा थांगा गलकपुरनि सिमिरमय सागलदेमा मराछरा पंचम नगर तो खानाबो हायनो हाय प्रोग्राम तंफिउ इको ताबो कमेंट किसा परिनाय कोविड ताबुकनि गभर्नमेंट टुका तिलक बथाइसे यस रिंकु ताकुरिको हामबाय सियारी मेम हामबाय तारपरे साबो कमेंट खालायगा नव कुमार देवाबाई सरफ थैंक यू लव यू टू किंगफिश एसटी जय बुबाग्रा जय बुबाग्रा देवचरण ताकुक देवचरण हामबाय बुबाग्रा की जय गोथार बेलाय नांमानि कक साकासा हामबाय जों जतनो सानानै नांनाय जरा फाइका हायसे जोंथाय माने इमोशनली उंगै जों लाभ करे जों सानानो नांनाय चिनि दुख सुखनो जों फाटारो तिख्लाय मा साना नांनाय दरगानांके चिरिगनांके जों मा चिरिगनाय पाबिसिं त्रिपुरा साति प्रसारकनो कक हाम सामानि बागै बेलाय हामबाय नरनबो हामबाय जों माइकला हामजागलाय मा दंनाय दंग तुइसा तिप्रासा तामबो दंग तुइसा तिप्रासा टकाई मथा ए मथानो थकायो तिप्रासानो यस नं ताबुकबो मुंगिया सिया माने नंताबो मुंसा सियार सुइनामु जों जाखना दंग तुइसा तिप्रासा टकाई मथा नं ताबुकबो मुंगिया सिया सियानो नं तो सिकुरुंब्ले आसलखाय जत्तनो अर निजेनि एटलिस्ट फेस फुनुगै कग्रक सालायो गाहाम हामिया सालायना नांगौ सामानि सायाबो सालायना नांगौ किन्तु
ni layor buma khangse no gya nong bogroh ni prani jani moi tongkha nong prai no comment buklayu ang saiman tongo Shanti ani block president da Shanti hambai Buddha Deberma hau hambai to jai hok jong tholai nai hiron takuk hiron hambai love you MDC sir hau Buddha Deberma love you too to hambai jong malai nai tebisa jotono hor kaham kaitor jong joto bai tongthung joto nog nokong kaitor hamari klaitong jong বিপদ আপদ বাই জুনো হাকচাল খাই কাটিরি তনিথং যতনি নগ কাইতর হামারি সবসময় চংখ্লাই দুই জুনো বিপদ আপদ রোগ বিয়াদি রোগ বাই হাকচাল খাই তংথঙै जों যতন খরচাতাই খরচান বাই সুরি লাইনাই তো হর কাহাম খুলুমকা